गौस पाक तो क्या गौस पाक है भाई, हैं? गौस पाक तो क्या गौस पाक। विलायत की कायनात में उन जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। बेशक विलायत की कायनात में उन जैसा, शोहरत के एतबार से जितने डंके वलियों में उनके बजे हैं किसी के नहीं बजे हैं, जितनी शोहरत उनकी हुई है किसी की नहीं हुई है। सीरतुन नबी पर, नबी की सीरत पर सबसे ज्यादा सैयदुल अंबिया की सीरत पे लिखा गया, और सीरत वली पे सबसे ज्यादा लिखा गया हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत पे लिखा गया। अब न कहना कि कुरान में नहीं, ये करामत का जिक्र कुरान में तो मौजूद है, और ये तो एक मैंने बयान किया। अभी सूरह नमल बाकी है, सूरह मरियम बाकी है, सूरह आल इमरान बाकी है, अभी तो और सूरतें बाकी है, लेकिन उसका जिक्र नहीं करते। गौस पाक वो वली हैं जिस दिन पैदा होने वाले थे उस रात को अल्लाह के रसूल कई असहाब के साथ उनके वालिद हजरत शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्तों के ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, अबू साले तेरे घर बेटा पैदा होगा और वो वली होगा, वली नहीं वलियों का सरदार होगा। और आका ने फरमाया, जो मकाम अल्लाह ने नबियों में तेरे नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता किया है, वो मकाम वलियों में अल्लाह तेरे बेटे अब्दुल कादिर को अता फरमाया। हुजूर बशारत देने आए, जिसकी आज उनकी मिलाद मना रहे, मौलूद मना रहे, गौसे आजम की, गौस पाक की मिलाद की बशारत देने के लिए सैयदुल अंबिया मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए। और एक बात बताऊं, उनकी पैदाइश से पहले उनकी पैदाइश की बशारत बहुत से औलिया ने दी। हजरत इमाम हसन अस्करी, हसन अल अस्करी, इमाम हसन अस्करी अपने एक मुरीद से कहते हैं, मेरे बेटे मेरा ये मुसल्ला, मेरा ये मुसल्ला, मेरा ये जो वो लिबास, मेरी ये चादर अपने पास रखो, और जब तुम इंतकाल करने लगना तो फिर अपने किसी मोतमद को देना, फिर वो किसी मोतमद को दे, फिर वो किसी मोतमद को दे, फिर वो किसी मोतमद को दे, हत्ता के 5वीं सदी का वस्त आ जाए, यानी 5वीं सदी आधी गुजर जाए, उस वक्त हमारे खानदान में एक बेटा पैदा होगा, उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाएगा, ये मेरी अमानत उस तक पहुंचा देना। अंदाजा फरमाए, सैयदुत ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी ये लिखते हैं, फरमाते हैं, ये नुज़तुल खवातीर के अंदर ये बात मौजूद है जहां से मैं पढ़ रहा हूं। अल्लाह अकबर, वो फरमाते हैं कि मुझे ये बात बताई गई कि इसी बगदाद के अंदर नबी के खानदान का एक बेटा आकर के कहेगा, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, सारे वली उसके लिए अपनी गर्दनों को झुका देंगे, लोग जब झुकाएंगे तब झुकाएंगे, मैं अभी से अपनी गर्दन झुका रहा हूं। इमाम हसन बसरी कहते हैं, ये भी बात मैं वहीं से पढ़ रहा हूं, इमाम हसन बसरी कहते हैं, नबी के खानदान में एक बेटा पैदा होगा जिसे वो 5वीं सदी के वस्त में पैदा होगा, जो मकाम नबियों में मुस्तफा जाने रहमत को दिया गया है, वो मकाम वलियों में उसे अता किया जाएगा। ये है अपने पीर हुजूर गौसे आजम। अल्लाह अकबर। लोग आपको उनसे दूर करने के लिए करामतों का मजाक बनाते हैं, मगर याद रखो इतने डंके बजाओ गौसे आजम के, अल्लाह अकबर, मजाक उड़ाने वाले थक जाएं। बल्कि ज़ुब्दतुल आसार में शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं, सारी दुनिया के फूलों की पत्तियों को अल्लाह अकबर अगर सफा बना दिया जाए, दरख्तों की टहनियों को कलम बना दिया जाए और अज़मत गौसियत लिखी जाए, सारे फूलों की पंखड़ियां खत्म हो जाएगी, टहनियां खत्म हो जाएगी, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मनाकिब कभी खत्म नहीं हो सकते। गौसे पाक की शान किसने बयान नहीं की? 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला मेरा ख्वाजा, हिंद का राजा, अल्लाह अकबर, गौस पाक की मनकबत लिख रहे हैं, गौस पाक की मनकबत पढ़ रहे हैं। सोचो मनकबत पढ़ने वाला इतना बड़ा है, तो जिसकी मनकबत पढ़ी जा रही है उस गौसे आजम की शान क्या होगी? गरीब नवाज क्या पढ़ रहे हैं? लोग कहते हैं या गौस कहना शिर्क है, मैंने कहा या गौस तो गरीब नवाज ने भी कहा है। और किस शान से कह रहे जरा सुनिए, कहते हैं या गौस मुअज़्ज़म, या लोग या रसूल अल्लाह कहने को हजम नहीं कर रहे। 90 लाख को जिसने कलमा पढ़ाया वो गौस पाक को भी हिंदुस्तान में बैठकर या गौस कहता है। पता चला या गौस कहना ये अकीदे की निशानी है। कहते हैं या गौस मुअज़्ज़म नूरे हुदा, मुख्तार नबी, मुख्तार खुदा। लोग नबी को मुख्तार नहीं मानते, गरीब नवाज तो गौसे पाक को भी मुख्तार मानते हैं। या गौस मुअज़्ज़म नूरे हुदा, मुख्तार नबी, मुख्तार खुदा, सुल्तान दो आलम, कुतबे उला, हैरात जलालत अर्द समा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
فارسی میں کہا وہ تھوڑی سی اس کی اشارہ کر دوں. میں بھی بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن اشارہ کر. یا غوث معظم نور ہد، اے میرے مددگار واہ واہ تو ہدایت کا نور ہے. سبحان اللہ. اور خدا و رسول نے تجھے مختار بنایا ہے. سبحان اللہ. اور تیری عظمت کو دیکھ کر زمین اور آسمان بھی حیران ہو گئے. سبحان اللہ. یہ ہے سلطان دو عالم، تو دونوں عالم کا بادشاہ ہے میرے غوث. سبحان اللہ. تو دونوں عالم کا بادشاہ ہے. اب آئیے ذرا سن لے ایک اور بات. ہائے ہائے. مطلع القمرین میں جی میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. اب اس کو سنے غوث پاک. سن لیجئے مطلع القمرین، توجہ سے سنے. میں مطلع القمرین کے حوالے. اللہ نے سارے کن مکن یعنی ہونا نہیں ہونا سمجھانے کے لیے بارش کا برسنا یا نہیں برسنا، رزق کا ملنا یا نہیں اللہ کرے بدعتیوں کے کان تک آواز نہ پہنچے، یہ صرف عاشقوں کے لیے. بارش کا برسنا نہیں برسنا، روزی کا ملنا نہیں ملنا، علم کا ملنا نہیں ملنا، بچوں کا ملنا نہیں ملنا، عزل و نسب کے سارے اختیارات، کن مکن کے سارے اختیارات اللہ نے کس کو عطا کیے؟ میں اس پر نہیں کہوں گا سبحان اللہ کہنے کے لیے، صرف آپ کے ایمان پر چھوڑ رہا ہوں. اللہ نے سارے کن مکن، بارش برسے گی نہیں برسے گی، روزی ملے گی نہیں ملے گی، اولاد ہوگی نہیں ہوگی، تقدیر اچھی ہوگی بری ہوگی، سارے اختیارات اللہ نے کس کو دیے؟ اس ہستی کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ. اللہ کے رسول کو عطا کیے. اللہ اکبر. گویا کہ جس کو جو ملتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے ملتا ہے. اب امام کی بات سنو، آگے سنو آگے سنو. کہتے ہیں یہ سارے اختیارات رسول اللہ نے مولا علی کو عطا فرمائے. میرے مولا کو عطا فرمائے. سما کو سمک میں جس کا سکہ بج رہا تھا، جس کا سکہ چل رہا تھا، اس دولہ کو اللہ نے سارے اختیارات دیے. وہ اختیارات رسول اللہ نے جس کو دیا اس کو کہتے امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول، امام علی ابن ابو طالب ان کو عطا فرمائے. حضور نے یہ سارے اختیارات ان کو عطا فرمائے. مطلع القمرین. پھر لکھتے ہیں آگے، اور پھر یہ سارے اختیارات مولا علی نے جس کو عطا کیے اسے شیخ عبد القادر گیلانی کا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم. مطلع القمرین کا میں نے خلاصہ پڑھ دیا تو اس کے مرتضوی میں بھی استاد زمن نے اس کو لکھا انہی کے حوالے سے. آپ اس کی طرف توجہ کریں. اگر میں اس کو لفظ لفظ پڑھوں، لفظ بلفظ پڑھوں تو اتنا خوبصورت انہوں نے لکھا ہے جیسے موتیاں پیرو دی ہے. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں. یہ غوث پاک ہے.